ପଶିଗଲା ନା କଣ? हे बोला पसिगला अरे मादिया रे ए मादिया आ सेडा पसिगला देख रे ए मादिया रे जाऊची बाबू जाऊची आ देख जल्दी पसिगला केतना थोर ताको कहनी हैं से बारर गाईटा को बांधनी जानिछ से गाईटा सागर तार 15 वर्षर संपर्क जानिछ से से बाइबर बांधिबो लास्ट मो बाइगण बाड़ी कोन बांधिबो की अवस्था आज से गाईटा को जहा तो करिवो लास्ट मो बाइगण बाड़ी को सारी दो आयो रे मां मुंडो ऊपर रहिलानी बाहागर अरे मु आशा करतिली बाइगण दिरा हेले पुओ बाहागर को दोई बाइगणटे करबी दोई बाइगणटे मु एबे केमति करबी हैं माला अपनी देव से नोडिया ए सोळा नोडे एबे कहीं फोन अछि हेलो भाई ना ओ जो सोळा नोडिया हैं अबे मु देखु तोर कांड ज्ञान बोली किछ नाही अरे बाहागर नाही मुंडो ऊपर हैं अबे भोणकाटा तोर ना मोर बे ओहो भाई ना तमे खाली तोर तोर होउचो आदु तमे चिंता करनी तुम बीपी फाटी जीवो आई कमिन आ गया देख बापा तोर आखी जत्ते बार दे पाउछु सब जमी मो भेणई रो ए बुरा मुआ सुला कोते रो बापा रविवार बाहागर सोमवार मंगलवार बुधवार रिसेप्शन मो भणजा बाहारटी भूलबुनि निश्चय आज पहुँची होला मु चलिली भाई बढ़िया सुझाई मो भणजा बाहारटी कहा बाहागर तुम भणजा बाहागरटी मो भणजा बाहागर मो भणजा घरे खंडे करछि घर मुस्कुलटे करछि मो भणजा हेई तो मो सान भणजा आइलाई मामू हेला बापा जाने घर तो कथा चलो बापा बिजू तो भाई कोटी बाहला कि रे ओह मामू ऑनलाइन रो अरे सेटा पुनी कोटी फेसबुक रो परा अच्छा बापा बिजू देखिलु मते टिके झियो पटना देखैलु अच्छा बिजू एटा हिंदी फिल्म हीरोइन कैटरीना फोटो मो भणजा जहा को बाहाबो ता फोटो मते टिके देखा प्रोफाइल जहाँ फोटो अच्छी ना मु कौठु आनी के देखेगी अच्छा बापा तू भी झियो फोटो देखिनु खाली मु नुहे मामू भाई भी एपर्यंत झील को देखी ना की अवस्था अच्छा बापा जदि झील को देखिन लगन धरा केमिति कलो ऑनलाइन रे अच्छा बिजू ऑनलाइन कोनो ब्राह्मण मिलुछि कि ओह मामू झील घरा आमर ब्राह्मण कन्फेशन कले रहिले ब्राह्मण मंत्र पड़ेगा लग्न तो सरीगला हे प्रभु मो बीपी फाटी जानता कि रे अरे बापा तार बाहागटा केमिति होबो सेहीटा भी ऑनलाइन रही था बहुत बुझेला सुझेला परे मंदिर होउछि अच्छा बापा सबू तो ऑनलाइन हो गेला चोटिया घर हबो ना ऑनलाइन हबो ओह मामू तुम्हें भी जे होउछो ये होउछि आम कहानी रो सेई बुढ़ा घइता जहा को ऑफलाइन रो माइप न मिलिबारु ऑनलाइन रो माइप खंडे पाइछि घुसुरी मुहा की मेकअप नउछु के जानी 3 दिन हेलानी छोड़ा सज होछु बाहाबो अरे बिजू भीतर कहलु हम भाई हम केमती देखा होछु टिके कहलु वर्षा दिने माई कुकुर पछ भली मोटा देखा होछु अरे अल्लाह मन मन छोड़ा सलमान खान भाबुछु कह भाई हम केमती देखा होछु कह टिके कह ओह भाई पूरा सलमान खान सेहिति पाई पर हम कैटरीना को पटे अरे बाप रे कुलकुल हेनी बड़ मान को आशीर्वाद नै कि मंदिर चल जीवा चा बापा मते आशीर्वाद दियो बापा मु यथा शीघ्र मो कैटरीना को बाहरी वर्ष का भीतर तो भाई 20-25 टा घड़े अबे तू सुन
ତା ମୋ ପୁଅ ନା ବୁଲା କୁକୁର ବେ ହେଲା ଚା ଶୁଭବେଳା ଗଡ଼ିଆ ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ଟା ମାଲଟାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବା। ମାମୁଁ ସେଟା ଅନଲାଇନ୍ ମାଲ ନୁହେଁ, ସେ ମୋ କେଟ୍ରିନା। ଧନ୍ୟ ତ ମାମୁଁ ଚାବିକିରେ ଭାଇକି ନେଇକି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ, ଝିଅ ନମ୍ବର ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ଝିଅକୁ ନେଇକି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତମର। ନିଅ ନମ୍ବରଟା ନିଅ। ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଖାଲି ତ କ୍ୱାନା କ୍ୱାନା। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। अरे बापा बिजू, अरे तू ये कौन कर तो मुझे सियार नहीं किए केते खोजिले। अरे नना आसी बसले मामू झील नहीं आसला कि नहीं से सब दायित्व बुझे किए। चल दे उठिया ଭାଇରୁ ଟେକିକି ଧରିଛି ପରା। कौन टाइम दिया टेकिंग धरचु कि ମୁକୁଟଟା ଧରିଛି ପରା। ସାଙ୍ଗ ମୋର ଇଚ୍ଛା କିଛି ନିଶା କାମ କରିବନି ରେ, ମୋତେ ଖାଲି ମୋ କେଟ୍ରିନା ନିଶା ଘାରିଛି। ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଦେଖି ଆସିବୁ ମୋ କେଟ୍ରିନା ରେଡି ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। भार्गवाय विद्महे धनुर्हस्ताय धीमहि। ବରକୁ ବେଦି କାଳ କେବେ ଆସି ତୁ କହିଦବୁ ମତେ ଭଲ ପାଉ, ଖୁସିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବି ତତେ तन्नो भृगुसुतः प्रचोदयात्। ଏଥର କନ୍ୟାକୁ ବେଦି କାଳ ଯାରେ ତୁ କେଟ୍ରିନା ଭାଉଜକୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସିବୁ ଯାରେ। ବୁଢା ହେଲାଇ ନାଳୁଆ କଣ ଯାଉନି ବୁଢାର। ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜି ସାରିଲୁଣି, ହେଲେ କେଟ୍ରିନା ଭାଉଜ ମାମୁର ଦେଖା ମିଳୁନି। କଣ କହିଲୁ? କେଟ୍ରିନା ଭାଉଜ କି ମାମୁଁ କାହାରି ଦେଖା ନାହିଁ। ଆରେ ବିଜୁ ମୋ କେଟ୍ରିନା କୁଆଡେ ଗଲା ଟିକେ ଦେଖରେ ବିଜୁ। चिंता करनी मामू क्या गले मुझे देखुचु। ବାପା ମୋ ବାପା କୁଆଡେ ଗଲା, ମୋ ବାପା ମୋ କେଟ୍ରିନା କୁଆଡେ ପଳେଇଗଲା। अरे बिजू, अरे तो मामू को ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମାମୁଁ ଯାକ ହ୍ୟାଲୋ ମାମୁଁ, ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି ମାମୁଁ। ସେ ବଜାତ କେଟ୍ରିନା ମୋ ଗାଣ୍ଡି ମାରି ଖାଇକି ପଳେଇଛି ମାମୁଁ। କ'ଣ ହେଲା କେଟ୍ରିନା ମିଳୁନି? ମାମୁଁ ନ ପାଇଲେ ତ ମୋ ମା ଭଉଣୀ ସୁଧିକି ଏକ କରିଦେବି ମାମୁଁ। ଆମେ ନ ମିଳୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମ ଟୁକା ତ ଠିକ ଅଛି। ତମେ କେମିତି ବୁଝିବ ମାମୁଁ, ଟୁକାର ପରା ପାଚିକି ଝଡ଼ିତେ ବସିଲାଣି। ତ ମାମୁଁ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ? ଗୋଟେ 10ଟା ଠିଆ କରିଦେମି। ଆଚ୍ଛା ମାମୁଁ, ତମର ତ କେଟ୍ରିନାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମନ୍ଦିର ଆସିବାର ଥିଲା, ତମେ ଏବେ ଅଛ କୋଉଠି? କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? କେଟ୍ରିନା ପରା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତୁମେ ସତ କହୁଛ ମାମୁଁ? ନେ ଫୋନ୍ଟା ମୁଁ ଦେଉଛୁ, କେତେ ସହ କଥା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କୁହ। ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ତୁମକୁ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି କେଟ୍ରିନା। ଆରେ କେଟ୍ରିନା ନା ବାଳ। ଆଜି ମତେ ଯେତେ ଚାଟିଂ କରୁଥିଲୁ, ସେ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲୁ, ତ ମାମୁଁ ନିଜେ ମାମୁଁ ଯେତିକ ଅନଲାଇନରେ ସପିଂ କରେଇ ଦେଇଛୁ, ଯେତିକ ରିଚାର୍ଜ କରେଇ ଦେଇଛୁ, ଯେତିକ ଅନଲାଇନ ଖାଇବା ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ତ ମାମୁଁ ନିଜେ ବେ ନିଜେ। नोडिया तू कहीं केमती गलु? अबे मो ना नोडिया,
ମୋ ସାଙ୍ଗର ବେଠାମୁ କନେ ଚିରିଦେମି ତୋ ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଆ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଣ୍ଡି ମାରି ଖାଉଥିଲି ନିଜେ ବେ କାହିଁକି ତ ଭଣଜା ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ଖେଳ ଖେଳିଦେଲୁ ନଡ଼ିଆ? ଆରେ କ'ଣ ନଡ଼ିଆ? ଭାଇନା ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ବିପି ଫାଟିଯିବ। ନଡ଼ିଆ ମନେ ପକା ସେ 5 ବର୍ଷ କଥା। ମୋ ଗାଣ୍ଡିର ଯେ ଏଇ ଯେ ପଥ ମାରିଥିଲା। ଶଳା ବାପ ପୁଅକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କାଟେ ମାଗିଥିଲି। ସବୁ ପଇସା ତ ଦେଲଣି, ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଆଇଲନି। ଶଳା ବାପ ପୁଅ ଏତେ କଞ୍ଚୁସ ବେ? ଏତେ ଧନ ଥାଇକି ମଲା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବ ବେ? ହଁ এইଥିପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଣ୍ଡି ମାରି ଖାଉଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ ବେ। କେଠି ଆପଣ କାହିଁ ନାହିଁ କମ୍ ଛୁଆ ଆପଣ ଗାଣ୍ଡି ମରା ଛୁଆ। କେଟ୍ରିନା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଲୋ ତୁ? ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି କେମିତି ରହିବି ଲୋ କେଟ୍ରିନା? ମୋ କେଟ୍ରିନା କେଟ୍ରିନା ମୁଁ ଆଉ କାହା ଫଟୋ ଦେଖିକି ବାଥରୁମ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସିବି ଲୋ। ମନେ ରଖିବିନି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଶଳାଟି ଆଜି ଯାଏଁ ଅଭିଆଡ଼ା ହେଇ ରହିଛି ଆଉ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ହୁସିଆର ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରେମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।